ايه سبيسياليست النيش هي الحويجة الصغيرة اللي ماهيش ما تتخدم على شيء مونديال بالبرشا بالواحد هذيك يقول لك اون نيش باهي اون نيش معناها حاجة هكا ان بو ظريفة برشا لامبورتاسيون نتاعها البرودكسيون نتاعها ماهيش ستاندارديزي برشا. Donc, les systèmes de stockage de données numériques et vidéo intégrant un logiciel de recherche unique au monde, avec علاش حتى لنا niche. L'entreprise a pour clients des téléviseurs publics, des télévisions clients des télévisions publiques et privées dans une cinquantaine de pays du monde. هنا أنا نرى كلمة public ممكن نستحق لها client public ماهوش كيما الclient privé ما تشوفوش تونس public en général c'est plus sûr. Dans une cinquantaine de pays معناها أنا نفهم اللي ثم une diversification assez de diversification الكلمة هذه زادة باهية. ممكن يسألني عليها أنا عارفش أنا بدي معاكم راني ناسية لي كيستيون ما نعرفش أنا نقرا ونشوف شنو هو اللي باش معاكم معناها je suis en train de réfléchir. Le corps du système est bâti est bat le cœur du système est bâti autour d'équipements informatiques, disques durs, disques optiques et ordinateurs. Cependant, la valeur ajoutée résulte des logiciels dont FPD a l'exclusivité mondiale. هنا FPD معناتها يحكي لي على هذايا ال FPD l'entreprise FPD يحكي على l'entreprise هذايا. دونك نفهم أنا اللي ال FPD عندها une exclusivité mondiale عندها علاش تدلل 50 بلاد exclusivité mondiale elle est à l'aise afin de se garantir des approvisionnements rapides et de qualité. Ah bon? Afin de se garantir des approvisionnements rapides et garantis, elle achète beaucoup de matériel informatique chez les constructeurs tels que Dell entreprise كبيرة هذا واحد من les fournisseurs نتاعها soit par l'intermédiaire d'un importateur français نحكيو على entreprise négoce هنا soit directement auprès des fabricants en Europe et de façon prioritaire. باهي يا إما يمشي directement ويا إما يمشي à travers une entreprise française. باهي vous êtes en charge des approvisionnements معناها هي importatrice مش باش يحكي لي على الإكسبور نتاعها. هي تكسبورتي وقال لي تكسبورتي وندرى شنو ومن بعد قال لك vous êtes en charge des approvisionnements. ورد بالك تغلط وتمشي تحكي على الإكسبور باش تحكي على الإمبور نتاع السوسيتي هذي. Plusieurs fournisseurs ont essayé de vous imposer des paiements à l'avance. paiement à l'avance شنو اللي قلنا فيه paiement à l'avance معناها هما خايفين من l'entreprise front poche digital اللي ما تخلصش يحبوا البايمون à l'avance وقلت لكم مش باهي البايمون à l'avance ou la mise en place des garanties financières donc يحبوا يا إما paiement à l'avance وإلا des garanties bancaires Voilà, il y aura plus de coûts. Hein. وإلا Il y aura plus de coûts. il y aura plus de coûts. Hey, il y en a qui donnent des garanties financières, c'est des coûts, non? Bien sûr, bien Hey, sûr. n'importe les paiements en avance, well, il y aura plus de coûts. Le paiement à l'avance أقل coût c'est vrai mais Bien لازمك sûr. أنت عندك ثقة فيه زادة أنت تعمل له كي تبدا أنت مضغوط برشا حاجتك بالسلعة وهو يبت عليك وأنت عملت paiement à l'avance أنت اللي خاسر راه. Mais bon, c'est paiement à l'avance في تونس يستعملوه راه paiement à l'avance خاطر صباعنا تحت الزرسة راه. exact. وإلا تستعملوا أنت كيف تجيب من بي أفريكان ولا من بي ريسكي وإلا أما كي يبدا entreprise راهي صحيحة عمرها ما تبعث paiement à l'avance علاش؟ فماش علاش. فهمت؟ Donc, Exact. en raison de la surface financière réduite de l'entreprise, soit la mise en place des garanties financières en raison de la surface financière réduite de l'entreprise. Rappelez les différentes techniques de paiement à l'import. Techniques de paiement à l'import. Et nous avons un cours, nous avons une partie de notre cours. Regardez, ما عادش قاعدين تشوفوا معايا normalement. كي نبدل هكا تشوفوا معايا. أي مدام شوي. Oui, madame. Donc, on a une partie هنا les techniques de paiement à l'import. اللي ما عملتهاش. علاش ما عملتهاش؟ خاطر c'est la même chose. اغسلوا. Les problématiques de l'import نحنا نعرفوا شنو حكينا فيه 20,000 مرة. L'importateur شنو مشكلته؟ L'importateur يخاف من risque de non-exécution sans entrer dans les détails. معناها tout type de risque de non-exécution. ومن بعد نلقاو اللي l'importateur هنا فما شوية معناتها explication de la problématique de l'importateur qui veut acheter à prix bas mais pas n'importe quelle origine يلزمو يرد بالو rassurer ses fournisseurs tout en se sécurisant معناتها يلزمو هو بيدو
خاطر هو الدور نتاع l'importateur تقولش عليه نهار طول وهو يلزمو il doit sécuriser l'exportateur لا، مش ديما il doit sécuriser l'exportateur خاطر l'exportateur خايف من non paiement وهو ما يخافش على روحه، هو بيدو خايف على روحه. Donc il doit se زادا هو il doit se de faire des sécurisations. شنو هما les sécurisations؟ ندخلوا شوية في الdétail تلقاوني اللي قريته معناها هذاك هو. Bon, mis à part هكا كيفاش sélectionner les fournisseurs واحد mais en matière de technique, attendez, en matière de technique, on va se trouver dans les mêmes. Les instruments et techniques de paiement, les instruments فما transfert, فما chèque, فما trade هي بيدها اللي قريناها أول العام. أول semestre وإلا الpaiement à l'avance حكيناه وقلنا الpaiement à l'avance راهو c'est très difficile du point de vue commercial وإلا باش تلقى هذايا ما عندناش منها l'open account chez les fournisseurs ما عندناش منها نحنا ما نحبش نجبدها خاطرها نتاع l'Union Communauté Européenne. Les techniques documentaires فما الغميس اللي نتوما تعرفوه غميس documentaire قريناه كيما في l'importateur كيما في l'exportateur c'est la même chose ما فماش فرق. Les typologies et les intervenants هنا des détails par rapport à الغميز اللي قريناه السنة. Les avantages et inconvénients de la remise هما بيدهم اللي قريناهم في البروميير شابيتر. هنا البروسيس هو بيدو اللي قريناه، الكريدي دوكيومونتير كيف قريناه بالنسبة للإكسبورتاتور لكن هو بيدو بالنسبة للإكسبورتاتور وبالنسبة للإمبورتاتور. باهي هنا كيفاش les avantages et les inconvénients c'est la même chose. lettre de crédit stand by هي بيدها هاي نفس اللي كنا نقراو فيه قبيليكا معناتها قبيله شويه. mais du point de vue c'est pris du point de vue de l'importateur. معناها ما فماش حاجة un peu particulière بالنسبة للimportateur. معناها هو quand il vous pose la question rappelez les différentes techniques de paiement à l'import. les techniques de paiement à l'import راهم هما بيدهم les techniques de paiement à l'export راه فماش حاجة جديدة معناها. وقال لي تكنيك ما قاليش انسترومون قال لي تكنيك هاي تكنيك مش انسترومون. معناها شنو نقولوا تكنيك ودو بايمون. شنو هو البايمون؟ مش نستعمل لتر دو كريدي ستاند باي لا خاطر راه يحكي على البايمون. شنو عندنا في التكنيك نحن عندنا الكريدي دوكيومونتير والغميز هكا. قال لك رابلي لي تكنيك لا قال لك فسرهم لي لا قال لك ادخل في الديتاي. رابلي لي تكنيك تقول له كريدي دوكيومونتير بانواعه تنجم تحط انتر بارونتيز الانواع نتاعو وتعطيه الغميز دوكيومونتير بون بار. هنا يقول لك quelles sont les raisons financières qui motivent le responsable des achats à négocier l'open account à 30 jours date de facture au pire. هو l'open account ما نحبش ندخل فيه ما عنديش منه ما نحبش ندخل فيه. l'open account هي تخلي كأنك تسكر فلوس على فلوس في اللي هو عندك فلوس تبلوكي un montant لل tu bloques un montant باش تخلص بيه هذاك اش معناتها. باهي باهي مش باش نسألوها السؤال هذايا طفيوها. On va laisser tomber cette question. باش نمشيو للكيسيون بعدها. Si vous deviez négocier avec votre banquier la mise en place d'un crédit documentaire, import, ou d'une garantie bancaire de paiement en faveur de vos fournisseurs, quelle serait la procédure et quels seraient les impacts financiers? اش معناتها quelles seraient les procédures؟ شنو يقصد بالسؤال؟ كيفاش تجي لبالكم باش تجاوبوا هنا؟ اسكو نحكي وحدي؟ لا لا مدام. لا مدام نسمعوا فيك ونخموا. نقولوا خموا معناها. احنا قاعدين نخم. عايزة تروحي وحدي. باهي نجاوبكم كان تحبوا. même الréponse معناتها c'est banal معناها. Si vous deviez نحبوا négocier, مدام. vous allez à votre banque, vous allez vous diriger vers votre banque باش تعمل أنتِ une sécurisation للexportateur نتاعك. أنتِ importateur باش تعمل une sécurisation financière للexportateur. Donc يا إما la mise en place d'un crédit documentaire import معناتها crédit documentaire في الآخر راهو ما فماش l'import وحده ولا l'export وحده finalement c'est un crédit documentaire ou d'une garantie bancaire de paiement en faveur de vos fournisseurs, en faveur bien sûr de l'exportateur اللي باش يشري من عنده. Quelle serait la procédure et quels seraient les impacts financiers? Mais شو معناتها procédure؟ معناتها la procédure si on va choisir par exemple quelle est la procédure معناتها أنت باش تمشي أولا عندك حاجتين. أولا est-ce que أنت من راسك vous pouvez décider crédit ولا
crédit documentaire والا garantie bancaire والا يلزمك تتعامل مع الفورنيسور تفهم منه. لازمني نحكي معاه مادام نتفاهموا. لازمك تتفاهم مع الفورنيسور. négocier ça. الفورنيسور c'est avec le fournisseur que vous allez décider ماكش وحدك. مش البنكاجي باش يقرر في بلاصتك. par contre البنكاجي ينجم يحل لك عينيك يفسر لك على حاجات peut-être أنتِ vous pouvez les ignorer ما تعرفهمش ناساهم ما تفيقش بيهم. مثلًا البنكاجي باش يقول لك راهو crédit documentaire les avantages و les inconvénients نتاعو بالنسبة ليك مش بالنسبة للfournisseur. بالنسبة ليك أنتِ يقول لك مثلًا الcrédit documentaire راهو ça vous couvre contre le retard ولا non exécution en général. Si vous demandez des documents supplémentaires. Par contre le garantie bancaire là ça vous couvre pas. تقول له أنتِ أنا راني الclient تاعي il est sûr وما ماهوش مقلّقني أما أنا هو يحب هو يحب une sécurisation financière بالنسبة لي أنا ça me dérange pas. يقول لك وقتها مالا امشي للgarantie bancaire خاطر في الgarantie bancaire c'est moins léger, c'est beaucoup plus léger wesh non, beaucoup plus léger qu'un crédit documentaire والgarantie هاكا ضمنت عليه وهاكا هو إذا كان أنت ماكش خايف منه هاكا تضمن عليه ويعطيك les frais البنكاجي يلزمو يعطيك أنت قداش تخلّص في الcrédit documentaire وكانك باش تعمل الgarantie أنت قداش باش تخلّص. هذاك هو les procédures اللي يقصد فيها. بقينا procédure معناها إذا كان أنا دخلت هاذوما les activités de conseil اللي تعطيهم لك البنك. بعديكا كي أنتِ باش تمشي الcrédit documentaire باش تعمل له باش تطلب من عنده une lettre d'ouverture de crédit formulaire أها formulaire de demande d'ouverture de crédit documentaire كيف من هاكا. formulaire de demande d'ouverture de crédit كانك باش تعمل أنتِ crédit documentaire تعمروا selon التعمير اللي تعرفوه الناس الكل اللي هو باش تبدا تشوف من الكونترا وتهز من الكونترا وتعمّر في الواحد، ما يلزمكش تغلط. هاذوما معلومات حكاية فارغة من الأول. بعد nom du banquier، forme de crédit، تكوشي معناها اللي تحب عليه، instruction de confirmation فما confirmation والا لا، numéro de crédit documentaire هذاك من بعد هو يتبع عليه البنكاج. من بعديكا date d'émission بعدها يتبعو هو بالأزرق هذاك تا هو يحطهم بعد. donneur d'ordre شكون، bénéficiaire شكون، الmontant de devise قداش. date de validité، lieu de validité فين بلاد etc. اللي نعرفوه الكل هاهو paiement à vue ولا différé par acceptation traite والا لا. البنك correspondante شكون فما بنك correspondante والا لا. négociation d'une traite tirée sur شكون وقداش من نهار etc. اللي عندك في الكونترا اللي متفاهم مع الكليون نتاعك الكل مع الفورنيسور نتاعك الكلهم باش تعمل. هنا فما transbordement والا لا، فما expédition partielle والا لا، تكوشي أنتِ أي والّا لا، أي والّا لا etc. هاكا حتىش وتقول لك أنواع الdocument اللي تحب عليهم، شنو هُما أنواع الdocument condition كان ثما condition supplémentaire تكوشي ما فماش تكوش pas etc. حتىش تعمل تصحح عليه وتبعثه له. هذايا الأخرانية ce crédit est soumis aux règles et instances uniformes ديما موجودة في كل كريدي كل crédit documentaire يحط لك هاذوما il est soumis à quel type de règle ما تقلّقش. هاذيك demande d'émission باهي، هذايا démission باهي، كانك أنتِ crédit documentaire وكان باش تطلب garantie bancaire، الgarantie qui va se porter garant؟ c'est votre banque، أنتِ بنكتك أنتِ باش تضمن فيك، باش يعطيك document نوع آخر باش تعمرو اللي أنتِ باش تضمن فيك البنكة وتخلّص les frais نتاعك وen contrepartie هي باش تضمن تعمل لك en cas de non paiement c'est elle qui va garantir. Question اللي بعدها votre fournisseur Dell accepte de vous accorder une ligne de crédit de 100 000 €. ريتو الfournisseur accepte الfournisseur اللي معناتها اللي هو باش يبيع لك، أنتِ باش تخلصوا dans ما نعرفش قداش، يعطيك une ligne de crédit de 100 000 € sachant que vos achats mensuels prévisionnels avoisineront les 50 000. Pourriez-vous toujours bénéficier d'un délai de paiement de 60 jours, fin du mois? Justifiez votre réponse. Quelles sont les alternatives possibles pour continuer